Hi there, let's go over some common verbs. The most used verb is to be, olema, olema. The order is be, ole, ole. Like be ready, ole valmis, ole valmis. I am, ma olen, ma olen. And in the past I was, ma olin, ma olin. It was, see oli, see oli. They were, nad olid, nad olid. We were, me olime, me olime. But like in the famous quote, there is another form, olla, olla. I want to be, ma tahan olla, ma tahan olla. I have to be, ma pean olema, ma pean olema. To start is hakkama, hakkama, and the command start is hakka, hakka. I start, ma hakkan, ma hakkan. I started, ma hakkasin, ma hakkasin. We started, me hakkasime, me hakkasime. They started, nad hakkasid, nad hakkasid. For example, start playing, hakka mängima, hakka mängima. Let's start, hakkame, hakkame. Let's start to play, hakkame mängima, hakkame mängima. But there's another form, I'm going to start, ma kavatsen hakata, ma kavatsen hakata. I have to start, ma pean hakkama, ma pean hakkama. Another way to translate it would be alustama, alustama. The command is alusta, alusta. I start, ma alustan, ma alustan. And in the past, ma alustasin, ma alustasin. If you already started something, at one point you have to stop, lõpetama, lõpetama. And the command is lõpeta, lõpeta. Synonym to that is enough, that's enough, aitab, aitab. I stop, ma lõpetan, ma lõpetan. You stop, sa lõpetad, sa lõpetad. I stopped, ma lõpetasin, ma lõpetasin. You stopped, sa lõpetasid, sa lõpetasid. The phrase is used also when graduating a school. Ma lõpetasin kooli aastal 2006. Ma lõpetasin kooli aastal 2006. Or ending a work at 5 p.m. Ma lõpetan töö kell 5. Ma lõpetan töö kell 5. Let it end now. See lõppegu nüüd ja praegu. See lõppegu nüüd ja praegu. Nüüd and praegu are synonyms and that phrase emphasizes you truly mean what you say. They both can be translated as at the moment, at the exact moment, now, or just now. If you are obligated to do something and you have to, it's pidama, pidama, and the command is pea, pea, same as the head, but more in that sense like keep in mind, remember, pea meeles, pea meeles. I have to, ma pean, ma pean. You have to, sa pead, sa pead. And in the past, ma pidin, ma pidin. Sa pidid, sa pidid. It's used in other ways as well. To keep my word, sõna pidama, sõna pidama. I keep my word, ma pean oma sõna, ma pean oma sõna. He is a man of his word, ta on sõnapidaja, ta on sõnapidaja mees. One way to translate to take is viima, viima, or ära viima, ära viima. And the command is vii, vii, or vii ära, vii ära. Like take this away, vii see ära, vii see ära.
I take, ma viin. Ma viin. I take the child to school. Ma viin lapse kooli. Ma viin lapse kooli. I took, ma viisin. Ma viisin. He took. Ta viis. Ta viis. The opposite would be to bring. Tooma. Tooma. Or ära tooma. Ära tooma. And the command is too. Too. Or too ära. Too ära. Like bring this here. Too see siia. Too see siia. I bring. Ma toon. Ma toon. I'm bringing the child home. Ma toon lapse koju. Ma toon lapse koju. In the past it would be I brought. Ma tõin. Ma tõin. He brought. Ta tõi. Ta tõi. Similar verb would be to go and to come. Minema ja tulema. Minema ja tulema. For minema, the command is easy. Mine. Mine. But the rest is tricky. I go is ma lähen. Ma lähen. You go, sa lähed. Sa lähed. In the past it would be I went. Ma läksin. Ma läksin. You went. Sa läksid. Sa läksid. But if you have to go, it's ma pean minema. Ma pean minema. Or I had to go. Ma pidin minema. Ma pidin minema. To come, for example, home is tulema. Tulema. And the command is tule. Tule. Ma tulen. Sa tuled. In the past it would be ma tulin. Ma tulin. Sa tulid. Sa tulid. When your ride is finished, you arrive to your destination. To arrive is jõudma. Jõudma. And the command is jõua. Jõua. I arrive. Ma jõuan. Ma jõuan. I arrived. Ma jõudsin. Ma jõudsin. We arrived. Me jõudsime. Me jõudsime. I have to arrive. Ma pean jõudma. Ma pean jõudma. But whenever you go by car, it's to drive, and that's sõitma. Sõitma. The command would be sõida. Sõida. I drive. Ma sõidan. Ma sõidan. We drive. Me sõidame. Me sõidame. I drove. Ma sõitsin. Ma sõitsin. We drove. Me sõitsime. Me sõitsime. If you are the one who is behind the wheel, you are the driver. Juht. And in that context, the drive is juhtima. Juhtima. You can say that also when you are in charge of some team or some company. The command is juhi. Juhi. I drive. Ma juhin. Ma juhin. We drive. Me juhime. Me juhime. I drove. Ma juhtisin. Ma juhtisin. We drove. Me juhtisime. Me juhtisime. Usually everyone are sitting in the car. To sit is istuma. Istuma. And the command is istu. Istu. I sit. Ma istun. Ma istun. I was sitting. Ma istusin. Ma istusin. He was sitting. Ta istus. Ta istus. I have to sit. Ma pean istuma. Ma pean istuma. To turn is pöörama. Pöörama. And the command is pööra. Pööra. I turn. Ma pööran. Ma pööran. And in the past I turned. Ma pöörasin. Ma pöörasin. He turned. Ta pööras. Ta pööras. Another way to translate to take is võtma. Võtma. The command is võta. Võta. Like I am taking this. Ma võtan selle. Ma võtan selle. I take. Ma võtan. Ma võtan. You take.
Sa võtad. Sa võtad. In the past I took. Ma võtsin. Ma võtsin. You took. Sa võtsid. Sa võtsid. When one is accepting the gift, the other one is giving it. To give is andma. Andma. And the command is anna. Anna. Anna is also a name here. I am giving this to you. Ma annan selle sulle. Ma annan selle sulle. I give. Ma annan. Ma annan. You give. Sa annad. Sa annad. In the past I gave. Ma andsin. Ma andsin. You gave. Sa andsid. Sa andsid. One wants to give a gift and the other one wants to take it. To want is tahtma. Tahtma. I don't want to. Ma ei taha. Ma ei taha. I want. Ma tahan. Ma tahan. I wanted. Ma tahtsin. Ma tahtsin. You want. Sa tahad. Sa tahad. They wanted. Nad tahtsid. Nad tahtsid. To like is meeldima. Meeldima. Whatever what. If you prefer something to do, if you like something or someone, both as a friend or romantic partner. I don't like it. See ei meeldi mulle. See ei meeldi mulle. I like. Mulle meeldib. Mulle meeldib. I like this. Mulle meeldivad need. Mulle meeldivad need. I liked it. Mulle meeldis see. Mulle meeldis see. I like this. Mulle meeldisid need. Mulle meeldisid need. To see, for example, one another randomly on the street is nägema. Nägema. And the command would be näe. Näe. I see. Ma näen. Ma näen. We see. Me näeme. Me näeme. And I saw. Ma nägin. Ma nägin. We saw. Me nägime. Me nägime. I am seen. Ma olen nähtud. Ma olen nähtud. To watch is vaatama. Vaatama. But it's more like watching something. TV, a movie or something specific. The command is vaata. Vaata. I watch. Ma vaatan. Ma vaatan. I watched. Ma vaatasin. Ma vaatasin. I have to watch. Ma pean vaatama. Ma pean vaatama. For example, the kids. Lapsi. Ma pean vaatama lapsi. Ma pean vaatama lapsi. To hear, for example, a knock on a door is kuulma. Kuulma. And the command is kuule. Kuule. It's used here also oftentimes at the beginning of the sentence. I hear is ma kuulen. Ma kuulen. We hear me kuuleme. Me kuuleme. And I heard ma kuulsin. Ma kuulsin. We heard me kuulsime. Me kuulsime. I am heard. Ma olen kuuldud. Ma olen kuuldud. To listen, for example, to the radio is kuulama. Kuulama. And the command is kuula. I listen is ma kuulan. Ma kuulan. We listen. Me kuulame. Me kuulame. I listened. Ma kuulasin. Ma kuulasin. We listened. Me kuulasime. Me kuulasime. Set has several translation options. One of them is sättima. Sättima, like let's get set. Hakkame sättima. Hakkame sättima. This is the phrase here during February. The command is säti. Säti. I set. Ma sätin. Ma sätin. We set. Me sätime. Me sätime. And in the past, ma sättisin. Ma sättisin. Me sättisime. Me sättisime.
When you stop to chat, then to talk is rääkima, rääkima. And the command is räägi, räägi. I talk, ma räägin, ma räägin. I talked, ma rääkisin, ma rääkisin. He talked, ta rääkis, ta rääkis. You can translate to talk as well as vestlema, vestlema. And the command is vestle, vestle. I talk, ma vestlen, ma vestlen. I talked, ma vestlesin, ma vestlesin. He talked, ta vestles, ta vestles. For chatting we have a word lobisema, lobisema. And the command is lobise, lobise. Although more often it's used when forbidding a child. Ära lobise, ära lobise. I chat, ma lobisen, ma lobisen. I chatted, ma lobisesin, ma lobisesin. He chatted, ta lobises, ta lobises. Everybody does something even if they do nothing. Sitting, standing, dancing, watching, sleeping, whatever. You are doing something all the time. To do is tegema, tegema. And the command is tee, tee. It was done, seda tehti, seda tehti. I do, ma teen, ma teen. We do, me teeme, me teeme. I did, ma tegin, ma tegin. We did, me tegime, me tegime. To fill is täitma, täitma. And the command is täida, täida. This has been filled, see on täidetud, see on täidetud. I fill, ma täidan, ma täidan. I filled, ma täitsin, ma täitsin. You can fill the blanks when you know the answers. To know is teadma, teadma. And the command is tea, tea. I know, ma tean, ma tean. You know, sa tead, sa tead. I knew, ma teadsin, ma teadsin. We knew, me teadsime, me teadsime. Although if you don't know some of the answers you may just figure out. To deduce is järeldama, järeldama. And the command is järelda, järelda. Ma järeldan, ma järeldan. Sa järeldad, sa järeldad. Ma järeldasin, ma järeldasin. Sa järeldasid, sa järeldasid. To make things opposite here, you just need one word. Not, mitte, mitte. It doesn't make a full sentence using it on its own. Not to keep, mitte pidama, mitte pidama. Not to give, mitte andma, mitte andma. No, ei, ei can be used as a full sentence, but you can add it if you are sure you wouldn't do something. I don't fill, ma ei täida, ma ei täida. I don't give, ma ei anna, ma ei anna. For advising someone not to do something unwise, we say, don't take, ära võta, ära võta. Don't give, ära anna, ära anna. That's all for today. Aitäh! Thank you so much for listening and see you next time. Bye!